अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज से मैं एक नई चीज़ का आगाज़ करने लगा हूँ और ये चीज़ है टू गिव अदर्स, टू फैसिलिटेट अदर्स एंड टू एम्पावर अदर्स। सादे लफ्ज़ों में बोलो तो जो मैंने सीखा है वो दूसरों को सिखाऊं। तो इसके लिए जो एक न्यू मेथड मैंने चूज़ किया है वो वीडियोस की फॉर्म में है कि जो भी मैंने सीखा है कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव, जो दूसरों को फ़ायदा दे सके, उसको मैं वीडियोस की फॉर्म में आगे डिलीवर करूँ सोशल मीडिया के जरिए। तो इसी असना में आज का एक टॉपिक है जिस पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। आई होप सो कि आप इससे सीखेंगे, आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा। ओके, आज का टॉपिक मैं सवाल की मद में आपके सामने पेश करता हूँ। हमें गुस्सा क्यों आता है, इसके हमारे जिस्म और दिमाग पर क्या असरात होते हैं, हमें गुस्सा क्यों आता है। तो लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपको गुस्सा आता है? सोचें, क्या आपको गुस्सा आता है? फिर सोचें, डेफिनेटली आपका आंसर होगा यस कि आपको गुस्सा आता है। अब आप तो इतने दूर बैठे हैं, मुझे पता भी नहीं आप कौन है, लेकिन मैं कैसे कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि आपको गुस्सा आता है। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक है, वो ये है कि ये इंसानी फितरत में ये चीज़ रखी गई है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे दिमाग में एक हिस्सा जिसको हम एमिगडला बोलते हैं, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो जज्बात को कंट्रोल करता है, जैसे गुस्सा, नफरत, मोहब्बत, खौफ, ये सारे जज्बात हैं। इन जज्बात को कंट्रोल करने वाला जो जिस्म का दिमाग का हिस्सा है वो अमिगडला है। अब सवाल ये आता है, क्या गुस्सा सिर्फ इंसानों को आता है? जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जानवरों को भी गुस्सा आता है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने ये सलाहियत, ये दिमाग का हिस्सा जानवरों को भी अता किया है। तो अब इसके बाद एक और सवाल आता है कि क्या हमें गुस्सा करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, क्या हमें गुस्सा करना चाहिए? चले, इस चीज का आंसर देने से पहले मैं आपसे 2-3 सिचुएशंस मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आप उसका आंसर करें। आई होप सो इन क्वेश्चंस के अंदर ही इसका आंसर होगा। सपोज आप घर में बैठे हैं, कोई बंदा बाहर से आता है, आप पे पानी फेंक के, मट्टी फेंक के चला जाता है, आपका क्या रिस्पांस होगा? आप गुस्सा करेंगे या नहीं करेंगे? लेट्स इमेजिन आप गुस्सा नहीं करते, तो वो बंदा तो नेक्स्ट टाइम फिर आएगा, वहां पे गिराएगा। इसका मतलब है यहाँ पे अगर रिस्पांस ये लिया जाता है कि गुस्सा ना किया जाए तो ये तो नुकसान हुआ। तो फिर वहां पे अगर आप गुस्सा करते हैं तो उससे ये होगा कि वो बंदा नेक्स्ट टाइम इस चीज को अवॉइड करेगा। तो यहाँ पे गुस्सा जायज हो गया, हमें गुस्सा करना चाहिए। अब एक दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं, आप गुजर रहे हैं रास्ते में से और एक बंदा आपसे मोबाइल छीन लेता है, लेके भाग जाता है। अब आप कहते हैं, अब व्हाट्स योर ओपिनियन, यहाँ पे आप गुस्सा करेंगे या नहीं करेंगे? अब आप गुस्सा अगर नहीं करते तो क्या होगा? तो उस बंदे का हौसला बढ़ेगा, वो बंदा नेक्स्ट टाइम आपको भी टार्चर करेगा, ना सिर्फ आपको बल्कि हो सकता है 1 या 2 या 3 और लोगों को वो अपने जुल्म का हिस्सा बनाए, वो अपने जुल्म से उनको शिकार करे। क्यों? वो बदनवानी फैला रहा है, वो जुल्म कर रहा है। तो आपकी खामोशी यहाँ पे तो बर्बादी ला रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी गुस्सा जायज है। लेकिन एक और सिचुएशन लेते हैं, फर्ज कर ले आपका बच्चा है छोटा सा, खेलते 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 उससे कोई चीज टूट गई है। अब यहाँ पे गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जवाब आएगा कि बच्चा है, खेलते खेलते उससे चीज टूट गई है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस तरह एक और चीज ले लेते हैं, एक इंसान है, वो आपसे तल्ख कलामी करता है किसी ऐसी वजह से, मतलब उसको कोई तकलीफ पहुंची है, उसकी दिल आजारी हुई है, उसकी वजह से वो आपसे तल्ख कलामी करता है। तो क्या यहाँ पे आप गुस्सा करेंगे या नहीं करेंगे? डेफिनेटली अगर आप गुस्सा करेंगे तो बात और बिगड़ेगी, वो इंसान तो आपसे दूर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा एक फलसफा है, ये पूरी की पूरी एक साइंस है कि हमें कब गुस्सा करना है और कब नहीं करना। लेकिन हमारा टॉपिक आज ये नहीं है कि हमें कब गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारा टॉपिक है हमें गुस्सा क्यों आता है। तो पहले इसकी तरफ आते हैं, हमें गुस्सा क्यों आता है। इसके जनरल रिस्पांस या जनरल एक डेफिनेशन आंसर दिया जाए तो जब चीजें हमारी उम्मीदों के या सोच के बरअक्स होती हैं तो हमें गुस्सा आता है। मसलन मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं आवाज़ देता हूँ किसी को कि वो मेरे लिए पानी लाए, तो मैं आवाज़ देता हूँ कि पानी लाए, वो पानी नहीं लाएंगे, मुझे गुस्सा आएगा।
लेकिन क्या जिस बात पे मुझे गुस्सा आता है आपको भी इसी बात पे गुस्सा आएगा? जवाब आ गया नहीं। क्यों? क्योंकि गुस्सा एक सब्जेक्टिव चीज है। हो सकता है आपको इन चीजों से फर्क ही ना पड़े, कोई आपको पानी देता है नहीं देता, हो सकता है मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इट मीन्स ये सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन इसकी एक जनरल जो डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन यू डिडंट एक्सपेक्ट समथिंग एंड द थिंग्स हैपन, आप तब उस वक्त गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा आप कोई ऐसी चीज है जो आपको नापसंदीदा लगती है या आपकी उम्मीदों के बरक्स होती है, आपकी सोच के बरक्स होती है, तो आप गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि हमारे जिस्म और दिमाग पे इसके असरात क्या मरतब होते हैं, ऐसा क्या चेंजेस आते हैं हमारे जिस्म के अंदर, हमारे दिमाग में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं। ये चीज मेरे ख्याल से कभी हमने नहीं सोची होगी, अगर सोची होगी तो बहुत कम लोगों ने सोची होगी। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ कि होता क्या है। जब एक सपोज करते हैं आप गुजर रहे हैं रास्ते पे से, एक बंदा आया है, उसने आपको स्लैप कर दिया है, थप्पड़ लगा दिया है। अब उसका थप्पड़ लगाना सपोज आपको नापसंद गुजरने से अब आपको गुस्सा आएगा। तो अब ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एक्चुअल में जब गुस्सा आता है तो क्या क्या प्रोसेस हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कोई अनप्लेजेंट नाखुशगवार वाकया होता है, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जिसको हम एमिग्डाला बोलते हैं, ये मिड ब्रेन का एक हिस्सा है। हमारे ब्रेन के 3 हिस्से हैं, न्यूकॉर्टेक्स, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये दरमियान वाला जो ब्रेन का पार्ट है उसका एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम एमिग्डाला बोलते हैं। बादाम की शक्ल की तरह का होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, जो मैं पहले बता चुका हूं कि ये जज्बात को कंट्रोल करता है। जैसे ये हैपनिंग हुई कि उस बंदे ने आपको थप्पड़ लगाया या कोई भी अनप्लेजेंट हैपनिंग हुई, अमिग्डाला एक्टिवेट हो जाएगा। अमिग्डाला एक्टिवेट होने से क्या होगा कि आपका जो अमिग्डाला यानी कि आप कह रहे हैं कि जो ब्रेन है, अमिग्डाला चूंकि ब्रेन का एक हिस्सा है तो आप कह सकते हैं जो ब्रेन है या अमिग्डाला वो ये केमिकल और हार्मोन्स रिलीज करता है। अब सवाल ये आता है कि ऐसे कौन से केमिकल और हार्मोन्स हैं जो अमिग्डाला रिलीज करता है। वो हार्मोन्स और केमिकल्स ये लिखे हुए हैं, कैटेकोलामीन, कॉर्टिजोल, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन। तो क्या यहाँ पे ये चीज खत्म हो जाती है कि आपको एक चीज अनप्लेजेंट लगी, उसकी वजह से अमिग्डाला एक्टिवेट हुआ, उसकी वजह से केमिकल और हार्मोन्स रिलीज हुए? नहीं, इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जिसको हम असरात बोलते हैं, यानी हमारी बॉडी पे इसके क्या क्या असरात होते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ कि आपको एक चीज बुरी लगी, उसकी वजह से अमिग्डाला एक्टिवेट हुआ, अमिग्डाला एक्टिवेट होने से आपके हार्मोन्स एंड केमिकल्स रिलीज हुए, और इन हार्मोन्स और केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से कुछ असरात आपकी बॉडी के अंदर मरतब हो गए, कुछ चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आ गए। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें देखेंगे। अब सबसे पहला जो चेंज आता है आपका अमिग्डाला एक्टिवेट होने से, जो सबसे पहली चीज होती है वो क्या होती है? सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको जब भी गुस्सा आता है या दूसरे लफ्जों में आप कह रहे हैं कि आपका अमिग्डाला एक्टिवेट होता है, आपके सोचने समझने की सलाहियत रुक जाती है। यहाँ पे सवाल ही उठता है कि सोचने समझने की सलाहियत कैसे रुक सकती है? इतना बड़ा दिमाग है, उस दिमाग में छोटा सा अमिग्डाला है वो एक्टिवेट हुआ है, और उसके एक्टिवेट होने से पूरी की पूरी अक्ल जो है उस पर पर्दा पड़ गया या वो जाहिल हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब ये है कि ये नेचुरल एक प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस कैसे है? पहले जिस्म हमारे ब्रेन का एक दूसरा जो हिस्सा है उसको समझना जरूरी है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अमिग्डाला का अक्ल को कंट्रोल करने की क्या वजह है। यानी अमिग्डाला जब एक्टिवेट होता है तो हमारे सोचने समझने, फैसला करने, जज करने या जो सही और गलत की तमीज है वो क्यों दब जाती है। उससे पहले आपको इस दिमाग के हिस्से को समझना होगा जिसको हम फ्रंटल लोब बोलते हैं। फ्रंटल लोब ये आपका ब्रेन का हिस्सा है, दिस वन, ये सारे का सारा फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब में क्या होता है? आपका सोचना, समझना, सीखना, फैसला करना, इरादा करना, ये सारी की सारी चीजें फ्रंटल लोब में होती है। तो अब यहाँ पे एक चीज जो आपने हमेशा याद रखनी है वो ये है कि अमिग्डाला और फ्रंटल लोब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर अमिग्डाला एक्टिवेट होगा, फ्रंटल लोब डीएक्टिवेट होगी, जज्बात हाई होंगे, अक्ल दब जाएगी। जज्बात की रो में आप जो भी फैसला करेंगे उसमें अक्ली बुनियाद पे जो होता है ना, लॉजिकल या कह सकते हैं पूरा परख के एक फैसला करना, वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जज्बात में आके कोई भी फैसला ना करे,
یا جب کوئی انسان جذباتی ہوتا ہے، مثلا بہت زیادہ رو رہا ہے، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے، تو اس کی بات پہ اس وقت یقین نہ کرے. اس کی ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ جیسے ہی امگڈلا ایکٹیویٹ ہوا آپ کی فرنٹل لوب ڈی ایکٹیویٹ ہوگی. فرنٹل لوب بھی سمپل آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رک جاتی ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی غصہ آیا؟ ڈیفینیٹلی آیا ہوگا، روزانہ آتا ہوگا. لیکن اس غصے میں جو آپ نے عمل کیا ہوتا ہے، کیا آپ کو بعد میں اس پہ پچھتاوا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس وقت آپ کی فرنٹل لوب، آپ کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ماند پڑ جاتی ہے. اگر اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا امگڈلا کتنا یہ ہوتا ہے، یعنی آپ کتنے جذباتی ہیں. سادے لفظوں میں اگر آپ بہت زیادہ جذباتی ہیں تو آپ اتنے زیادہ ارریشنل ڈیسیژن لیں گے، یعنی آپ کی اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس وقت دب جائے. اور آپ کا اگر امگڈلا تھوڑا سا کنٹرول ہائی ہوتا ہے، اٹ مینز آپ کی فرنٹل لوب زیادہ ایکٹیویٹ ہوگی، تو آپ ہو سکتا ہے غصہ بھی کر رہے ہو لیکن وہ بیلنسڈ غصہ ہو. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جذباتی کتنے ہیں. جتنے زیادہ آپ جذباتی ہوں گے اتنے زیادہ آپ صحیح معنوں میں درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے آری ہوں گے. تو سب سے پہلا نقصان غصے کا یہ ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رک جاتی ہے. اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، میں پہلے آپ کو ان کیمیکل اور ہارمونس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہے کیٹیکولامین. کیٹیکولامین آپ کی دل کی دھڑکن کو بڑھا دیتا ہے. آپ دیکھیں گے جب بھی آپ کو غصہ آئے گا آپ کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کارٹیزل ہے. کارٹیزل کیا کرتا ہے؟ کارٹیزل آپ کے بلڈ میں شوگر لیولز کو بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ انرجی ملتی ہے. اور آپ کو ایسے لگتا ہے اس وقت جب آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے کوئی دیوار بھی ہو آپ اس کو توڑ دیں گے، پتھر ہو اس کو توڑ دیں گے تھوڑے سے ہاتھ سے. کیوں؟ اس حد تک آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، یا اس حد تک آپ جو ارریشنل ہوتے ہیں کہ آپ جو چیزیں ناممکن ہوتی ہیں وہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں. مثلا ٹی وی توڑ دیا، برتن توڑ دیے، سامنے کوئی بندہ تھپڑ مار دیا. یہ کیوں ہم کر لیتے ہیں؟ کیونکہ اتنا برسٹ آف انرجی ملتا ہے. کارٹیزل ہمیں اتنا زیادہ شوگر لیول ہائی کر دیتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ انرجی ملتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہوتی وہ ٹیمپریری ہے، لیکن اس ٹیمپریرینس کے اندر یہ سارا چیز ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ برا کر لیتے ہیں. اس کے بعد ایڈرینلین ہے. اب ایڈرینلین کیا کرتا ہے؟ ایڈرینلین ہارمون بلڈ ویسلز کو ڈائلیٹ کرتا ہے. ڈائلیٹ کرنا مین ان کو ایکسپینڈ کرتا ہے، پھیلا دیتا ہے. لیکن کچھ ایریاز میں، یعنی آپ کے جو آرمز ہیں، آپ کی لیگز ہیں، صرف ان ایریاز میں آپ کی بلڈ ویسلز ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں. اب یہاں سے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو چکی ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھ چکا ہے، تو خون اور شوگر لیول بھی بڑھ چکا ہے. تو آپ کی آرمز میں اور آپ کی لیگز میں بہت زیادہ انرجی آ جاتی ہے، کیونکہ یہ آپ بلڈ ویسلز ڈائلیٹ ہو چکے ہیں، اس لیے زیادہ بلڈ اور شوگر آ رہی ہے، یعنی آپ زیادہ موٹیویٹڈ اور انرجیٹک فیل کرتے ہیں. اب اس کے بعد آتا ہے نور ایڈرینلین. نور ایڈرینلین بلڈ ویسلز کو ریسٹرکٹ کرتا ہے، مین ان کو تنگ کر دیتا ہے. لیکن کہاں سے؟ اس ایریا پہ سے. آپ کا جو اسٹمک والا ایریا ہے جہاں پہ وہاں پہ جو بلڈ ویسلز جا رہی ہیں ان کو یہ ریسٹرکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ڈائجیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ افیکٹڈ ہوتا ہے. تو اب میں سمرائز کرتا ہوں کہ غصہ کرنے یا غصہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے. ہمارے برین سے ہمارے برین میں یہ والا حصہ جس کو ہم امگڈلا بولتے ہیں یہ ایکٹیویٹڈ ہو جاتا ہے. اس کے ایکٹیویٹڈ ہونے سے یہ کیمیکل اور ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، کیٹیکولامین، کارٹیزل، ایڈرینلین اور نور ایڈرینلین. یہ ہارمونز آگے یہ ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رک جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور شوگر کی مقدار خون میں بڑھ جاتی ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا اس کے لانگ ٹرم بھی ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ ایک انسان جو بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کیا اس کو لانگ ٹرم بھی ایفیکٹس ہو سکتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں. وہ ایفیکٹس یہ ہو سکتے ہیں، خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ غصہ کرنے والے انسان جو بہت زیادہ غصہ کرتا رہتا ہے اس کی خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں. خون کی نالیاں تنگ ہونے کی وجہ سے اگر وہ خون کی نالیاں تنگ دل کے قریب ہو گئی ہیں اور وہاں پہ بلڈ نہیں پہنچتا تو ہم بولتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا. یعنی جب دل کے کسی ایک حصے میں جب خون کی سپلائی، خون مین آکسیجن، اس کی سپلائی یا نیوٹریشنز کہہ لیں، یہ نہیں پہنچتے تو وہ حصہ، دل کا وہ حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، جسے ہم بولتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا. لیکن وہی اگر خون کی نالیاں اگر برین کی طرف جو جا رہی ہیں اگر وہ تنگ ہو گئی ہیں، تنگ ہو کے بند ہو گیا یا پراپر وے میں وہ وہاں پہ بلڈ یا آکسیجن نہیں پہنچا رہی تو ہم بولتے ہیں سٹروک ہو گیا. اور اسی طرح سے
جب خون کی نالیاں تنگ ہوں گی تو آپ کے ہارٹ کو زیادہ زور سے پمپنگ کرنے پڑے گی، تو ہم کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر بڑھ گیا. تو ہم نے آج یہ چیز دیکھی کہ کیسے سائنٹیفک پرسپیکٹو سے امیگڈلا ہماری باڈی پہ اور ہمارے برین اور باڈی یعنی جسم اور دماغ پہ اثرات مرتب کرتا ہے. ہمیں غصہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس پہ بھی تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی، لیکن تھوڑی سی ہوئی. اصل ہمارا فوکس یہ تھا کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں اور اس کے لانگ ٹرم نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. سو پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.